Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 dengan mata kuliah Statistik Inferensial. Di sini kami akan membahas contoh soal dari hipotesis dan korelasi parametrik. Di sini diketahui ada tabel dengan subjek 1 X1 10, X2 7, Y 23. Subjek 2 X1, X2 3, Y 7. Subjek 3 X4, X1 4, X2 3, Y 15. Subjek 4 X1 6, X2 4, Y 17. Subjek 5 X1 8, X2 6, Y 23. Subjek 6 X1 7, X2 7, Y 22. Subjek 7 X1 4, X2 2, Y 10. Subjek 8 X1 6, X2 2, Y 14. Subjek 9 X1 6, X2 4, Y 20. Subjek 10 X1 7, X2 3, Y 19. Soal pertanyaan, bagaimana hubungan murni antara X1 dan X2 terhadap Y? Diketahui Rx1 X2 sama dengan 0,7682. Rx1Y sama dengan 0,9029. Rx2Y sama dengan 0,7898. Koefisien korelasi parsial X1 dengan Y mengendalikan X2. Rx1 min Yx2 sama dengan Rx1Y min buka kurung Rx2 min Y kurang Y tutup kurung kali buka kurung Rx1 titik X2 tutup kurung per akar buka kurung 1 min dalam kurung Rx2 min Y kuadrat tutup kurung kali buka kurung 1 kurang dalam kurung Rx1 titik X2 kuadrat tutup kurung. Jadi sama dengan 0,9029 min 0,7898 kali 0 dalam kurung 0,7682 per akar buka kurung 1 min dalam kurung 0,789 kuadrat tutup kurung kali buka kurung 1 min dalam kurung 0,7682 kuadrat tutup kurung. Sama dengan 0,9029 kurang 0,6067 per akar buka kurung 1 min 0,238 kali buka kurung 1 kurang 0,5901 tutup kurung. Sama dengan 0,2962 per akar dalam kurung 0,3762 kali dalam kurung 0,4099 sama dengan 0,292 per akar 0,1542 sama dengan 0,296 per 0,3927 sama dengan 0,7543. Jadi koefisien korelasi parsial X1 dengan Y mengendalikan X sama dengan 0,7543. Dan koefisien korelasi parsial X1 dengan Y mengendalikan X1. Rx2 kali Y min X1 sama dengan Rx2 kali Y min
dalam kurung Rx1 titik Y kali dalam kurung Rx1 titik X2 per akar buka kurung 1 kurang dalam kurung Rx1 titik Y kuadrat tutup kurung kali buka kurung 1 kurang dalam kurung Rx1 titik X2 kuadrat tutup kurung sama dengan 0,789 min dalam kurung 0,9029 titik dalam kurung 0,7682 per akar buka kurung 1 min dalam kurung 0,902 kuadrat tutup kurung kali buka kurung 1 kurang dalam kurung 0,7682 kuadrat tutup kurung sama dengan 0,789 kurang 0,6936 per akar dalam kurung 1 kurang 0,8152 kali dalam kurung 1 kurang 0,5901 sama dengan 0,0962 per dalam kurung per akar dalam kurung 0,1848 titik dalam kurung 0,4099 sama dengan 0,092 per akar 0,0757 sama dengan 0,092 per 0,2752 sama dengan 0,3495. Contoh soal korelasi Pearson. Penelitian tentang kecenderungan hubungan antara variabel tinggi lompatan dengan variabel tinggi badan dari 10 subjek. Pertanyaan, hitunglah analisis korelasi Pearson. Perhitungan korelasi Pearson menggunakan skor mentah. Nah, di sini ada tabel X sama dengan variabel tinggi badan, Y tinggi lompatan, X2 kuadrat TB, Y2 kuadrat TL, XY hasil XTB dan TL. 1 X168, Y154, X2 28822, X2 23716, XY 58872, 2 X 165, Y 151, X2 27225, Y2 22801, XY 24915, 3 X 166, Y 152, X kuadrat 27556, Y kuadrat 23104, XY 25232. 4 X 170, Y 155, X kuadrat 28900, Y kuadrat 24025, XY 26350. 5 X 161, Y 151, X kuadrat 25921, Y kuadrat 22801, XY 24311. 6 X 162, Y 152, X kuadrat 26244, Y kuadrat 23104, XY 24624. 7 X 160, Y 148,
X kuadrat 25.600, Y kuadrat 21.904, XY 23.680. 8. X 165, Y 155, X kuadrat 27.225, Y kuadrat 24.025, XY 25.575. 9. X 165, Y 156, X kuadrat 27.225, Y kuadrat 24.336, XY 25.740. 10. X 162, Y 150, XY 26.244, X kuadrat 26.244, Y kuadrat 22.500, XY 24.300. Jumlah keseluruhan X 1.644, Y 1.524, X kuadrat 270.364, Y kuadrat 232.316, XY 250.599. RXY sama dengan N titik sigma kali Y min dalam kurung sigma X titik dalam kurung sigma Y per akar buka kurung N kali sigma X2 min dalam kurung X sigma X kuadrat titik buka kurung N titik sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat tutup kurung sama dengan 10.250.599 kurang dalam kurung 1644 titik dalam kurung 1524 per akar dalam kurung 10.270.364 kurang dalam kurung 1644 kuadrat titik dalam tutup kurung titik dalam kurung 10.232.316 kurang dalam kurung 1524 kuadrat sama dengan 2.505.990 kurang 2.505.456 per akar dalam kurung 2.703.640 kurang 2.702.736 kali dalam kurung 2.323.150 kurang 2.322.576 sama dengan 534 per akar 904 kali 584 sama dengan 534 per akar 527.936 sama dengan 0,7349 per 0,7 atau 0,735. Perhitungan korelasi Pearson menggunakan koordinasi. Nomor 1 X 168, Y 154, X 1 3,6, Y 1 1,6, X 1 kuadrat 12,96, Y 1 kuadrat 2,56, X 1 Y 1 5,76. 2 X 165, Y 151, X 1 0,6, Y 1 min 1,4, X 1 kuadrat 0,36, Y 1 kuadrat 1,96, X 1 Y 1 min 0,84. 3 X 166,
Y 152, X1 1,6, Y1 min 0,4, XY kuadrat, X1 kuadrat 2,56, Y1 kuadrat 0,16, X1 Y1 min 0,64. 4. X 170, Y 155, X1 5,6, Y1 2,6, X1 kuadrat 31,36, Y1 kuadrat 6,76, X1 Y1 14,56. 5. X 161, Y 151, X1 min 3,4, Y1 min 1,4, X1 kuadrat 11,56, Y1 kuadrat 1,96, X1 Y1 4,76. 6. X 162, Y 152, X1 min 0,24, Y1 min 0,4, X1 kuadrat 5,76, Y1 kuadrat 0,16, X1 Y1 0,96. 7. X 160, Y 148, X1 0,4 min 4,4, Y1 min 4,4, X1 kuadrat 19,36, Y1 kuadrat 19,36, X1 Y1 19,36. 8. X 165, Y 155, X1 0,6, Y1 2,6, X1 kuadrat 0,36, Y1 kuadrat 0,76, X1 Y1 1,56. 9. X 1,6, Y 1,56, Y 156, X1 0,6, Y1 3,6, X1 kuadrat 0,36, Y1 kuadrat 12,96, X1 Y1 2,18. 10. X 162, Y150, X1 min 2,4, Y1 min 2,4, X1 kuadrat 5,76, Y1 kuadrat 5,76, X1 Y1 5,76. Jumlah X 1644, Y 1524, X1 0, Y1 0, X1 kuadrat 90,40, Y1 kuadrat 54,40, X1 Y1 54,40. Menghitung koefisien korelasi person. Rx1 Y1 sama dengan sigma X1 Y1 per akar dalam kurung sigma titik X1 kuadrat kali dalam kurung sigma titik Y1 kuadrat sama dengan 53,4 per akar dalam kurung 90,4 kali dalam kurung 50,4 sama dengan 0,735. Jadi R tabel sama dengan 0,735 lebih besar dari 0,60325. Sekian penjelasan soal dari kelompok 5. Terima kasih.